Focus. Focus. Focus ini stop. Best way to work. Focus is the best way. Best way. No, not one. Focus. I'm doing. Focus. I'm doing. Ha? Tawag ka ba ng tawag eh? Yung tax yun wala. Next. Hindi ko ba na-picture lang. Saan man nakita yun? Diyan sa baba. Next time. Ha? Asan ba isang ano? Ba't wala yun? Eh dito lang nakalagay lahat yun. Hanggang nga lang. Diba? Tingnan mo. No!